Papasok na po kami kasi sila po nagbukas na aircon. Suitcase. Siya po yan guys. Kaya pala sobrang lamig guys eh. Papasok na po kami guys. At time check, 5 malapit na magti-30. Maaga na guys, pero tulog pa din si dad. Nakabukas pa yung aircon, pero okay lang. Tingnan nyo guys. Hala shit! $5:30 na po. Uy, 5:30 na po. Ha? ano na kayo? Bakit? Hindi pa naliligo si RD. Nagigising ko lang. Ano? Sige. Hindi po din dinabukas po rin ng aircon. Tindad po yun guys. Okay, bye-bye guys. Papasok na po